जय जगन्नाथ राधे राधे सांग मैंने आज न्यू वीडियो को आपन को स्वागत। आज आम गोटे न्यू टॉपिक रे गोटे कथा जोटार मत लॉजिकटा मु पाऊनी आपण मैंने लॉजिकटा देवे मत आमर एबे गो मांस एबे न्यूज टोटाल भाइराल चलती गो मांस कोई जया होटेल गोटे सी गो मांस बिकिजे। अरे माने सबुदिन केबे ठारू माने मटन खाऊच चिकेन खाऊच किंतु गो मांस बिकिदेला सेटा बहुत माने मटन माने छेली आउ गाई भितर फरकटा कौन मु भाई पाई पाइलेनी। ताकू ही भगवान जीवन देइजंदी और गाई को भी देइजंदी। तमे माने निजे ठीक की माने गोटे जीव को तमे निजे मारी खाऊच आउ एबे गोमांस खाईदेल तुम अपवित्र हो गल। तुम माने एमती तुम माने शुद्ध थिल कि तुम अपवित्र हो गल गोमांस खाई। आ गोटे लोकटे कौन न्यूज रे गोटे कहूला कि सबू जलई दब सबू इरे भाई तमे ठीक कि अछ सबू जेतिक पुरी रे अच्छी सबू होटेल जलई दब। अरे एटा भूल न जलई दियो भाई आईस जोड़ा बिक्री टोटाल जलई दियो। आईस टोटाल विरोध कर निरामिष हो जाओ भाई। माने तमे छेड़ी की मारी खाइब गाई की माइले पाप एटा कौ शास्त्र भाई लिखा है। तमे टी माने जोटा माने पढ़ीच जोटू शिखीच सेटा मत भाई कमेंट बॉक्स रे कहि दियो भाई। गाड़ी आसीबो बहुत गाड़ी आसीबो कारण समस्ते ठी निरामिष वाला कहीं ना एते दुनिया रे माने जोटा सत्य सेटा मु कहूँ। कमेंट रे बहुत प्रकार बहुत समस्ते कहिबे किंतु माने आउ जो माने गाई जोटा मारिबारे जोटा माने हेल्प करचंदी सेटा माने हमरी पुलिस माने एते समाज तळु पड़ी गला से पुलिस माने जाउचंदी बट्टी आनी जाउचंदी से होटल मासो को 60,000 टका नौ से जो निजे गोटे लोकटे धरा पड़ी से लोकटा ही कही माने बुझी पारुनी ये सब दुनिया आसी कोठी है माने लॉजिकटा मुझे एपर्यंत भी जानी पारनी। छेली माइले पाप नहीं एते दिन ठार दुकानटा चली किंतु गाईटा मारदेले पाप। आउ गाईटा मरला केमी गाई से जागे से मुस्लिम कि तू माने मारुचंदी हिंदू मारंतु कि मुस्लिम मारंतु तांको हाथ गला केमी गाई तो पालिया कथा ना। माने आमे गाई को पालुचे क्षीर पीऊचे तापर आमर माने सी बुढ़ी हो गले कि बुढ़ा हो गले ताको हम बिकी दउचे। आमे जहाँ को बिकुचे आमे जहाँ को से माने नहीं कौन कर केवे भाभी माने कौन करुथिबे कौन से काटिकी मारिकी खाऊथे। एटा शुणिया भल लगुन किंतु सत कथा आउ कौन माने आमे निजे ही सेटा माने आमे निजे करूचे गाई की पालुचे तापरे कामर कामटा हासिल हो सारा पर आमे तांको दे दोचे दे सारा पर सेटा नहीं कि कट्टा है कि आउ का को दिया आ जो माने सस्ता रे बिकुचंती से माने कोड सब आणुचंती जो माने सस्ता रे माने 50 टका लेखाए मटन जड़ा खुशी रे जाई खाई दउचे तो मटन भी कुथे ए गाई मांस तमे माने केबे बुझीबा को ही चाहिलनी कि गाई माइले पाप छेड़ी माइले पाप नहीं कि शासन यहाँ मुझे जानी पारना। पूरा माने न्यूज रे भाइराल चलची गोमांस जया होटेल गोमांस बिकुची केबे ठारू केते लोक खाऊथिबे सबू अपवित्र हो गले किंतु
ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଟନ ମାଛ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ଜୀବନ ନାହିଁ ନା, ନିର୍ଜୀବ ଗୁରା ସେଗୁରା ସବୁ, ତାଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଲେ ଭାଇ ପାପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ମାରି ଖାଇଦେଲ ପାପ। କେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଅଛ ତମେ ସବୁ, ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୋକା ବନଉଛ, ନିଜକୁ ନିଜେ ବୋକା ବନାନ୍ତି। ସବୁ ଜାଣିକି ବି ଗୋମାଂସ ପାପ, ଛେଳି ଖାଇଲେ ପାପ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା, କେବେ ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି। ମାନେ ଏତେ ଲୋଭ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ମାନେ ମାରିକି ଖାଇବ, ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ତାର ଜୀବନ ଅଛି, ତାର ପରିବାର ଥିବ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନେଇ କାଟି କୁଟି ଖାଇବ, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା। ମୁଁ ଲଜିକଟା ପାଇପାରୁନି, ମାନେ ଛେଳି ପାପ, ଛେଳି ମାଇଲେ ପାପ ନାହିଁ, ଗାଈ ମାଇଲେ ପାପ। ଭାଇ ଲଜିକଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବ ଭାଇ। କମେଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଭାଇ ମୁଁ ଯଦି ଠିକ୍ କହିଛି ତାହେଲେ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭାଇ, ନିରାମିଷ ହେଇଯାଅ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ବି ଯାହା ଖାଇବ ସବୁ, ମାନେ ତମେ ଭାବୁଛ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ହେରିଆ ଦେଉଥିବେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବି ଦେଉନଥିବେ ଭାଇ। ମାନେ ମଣିଷ କାଟିକି ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବାହାରିଥିଲା। ମଣିଷ କାଟିକି ବି ତାକୁ ଫିସ୍ କରିକି ବି ରୋଷେଇ କରି ଦିଆହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନା, ତାକୁ ବି ଖାଇଛନ୍ତି। ମାନେ କଳି ଟୋଟାଲ ସୀମା ଦେହରେ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ସୁଧୁରି ଯାଅ ଭାଇ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କର। ଆଉ ଯଦି ମାନେ ଯେତିକି ଭୁଲ ହେଇଛି ଭାଇ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଯେତିକି ଖାଇଦେଇଛ, ଆଉ ଏବେଠାରୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ନରେ ଗୋଳେଇକି ଖାଉଛେ, ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ ଆମର ଭଗବାନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଆମେ ତା ଦେହରେ ଚିକେନ ମଟନ ଗୋମାଂସ ତାକୁ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଖାଉଛେ, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ନାଇଁ। ଏଇଟା ବି କେବେ ଭାବିଲେନି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଧିଏରେ, ମହାପ୍ରସାଦ ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛି, ଆମର ମାନେ ଏତେ ଏମିତିକା ହେଇଗଲେ କି ଆମେ ଘରେ ବନେଇକି ତାକୁ ତା ଦେହରେ ଗୋଳେଇକି ଖାଉଛେ। ଠିକ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି କି ଗୋମାଂସ ପାପ, ଜାଳିଦେବ ଭାଇ। ସବୁ ଆମିଷ ଦୋକାନକୁ ଜାଳିଦେବ ଭାଇ, ଦୋକାନ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମିଷ ଏ ଯେଉଁ ଗୋମାଂସ ପାପ, ଆଉ ଛେଳି ଆଉ କୁକୁଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁଣ୍ୟ କାମ ଗୁରା, ପୁରା ଭେଜ୍ରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ପୁରା ପବିତ୍ର କାମ। ସେମାନେ ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଣ୍ଡ କରିଦିଅ, ବଦଳି ଯାଅ ଭାଇ। ରହୁଛି, ରାଧେ ରାଧେ।